ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଛ ଭିତରେ ଭାକୁଡ଼ ମାଛ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଭାକୁଡ଼ ମାଛ ତରକାରୀ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଭାକୁଡ଼ ମାଛର ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାକୁଡ଼ ମାଛ ମସଲାର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ବନେଇବା ବହୁତ ହି ସହଜ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଯେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମିତାସ୍ କୁକିଂ ପ୍ୟାସନକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଭାକୁଡ଼ ମାଛର ରେସିପିଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିନେବା। ଭାକୁଡ଼ ମାଛ ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମର ମାଛକୁ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ୱାଶ କରି ନେଇଛି। ମାଛକୁ ଏଇଠି ପେଟି ପିସ୍ କରିକି କଟାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ରେ ବି କାଟିକି ଆଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେବା। ମାଛକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମାଛକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମାଛ ଭଜାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମାଛ ଭଜାରେ ପକାଇଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ମାଛ ଭଜାକୁ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଜା ମାଛ ଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଭାଜିଲେ ମାଛ ଭଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମାଛକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 50 ଗ୍ରାମର ତେଲ। ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିକି ସବୁଯାକ ମାଛ ପିସ୍କୁ କଡ଼େଇରେ ରଖିନେବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାଛକୁ ରଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତରେ ପଲଟେଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଥାଏ, କଡ଼େଇରେ ଲାଗିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ଏହିପରି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେବେ ବି ମାଛ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ଭାଜିଲା ପୂର୍ବରୁ କଡ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ତେଲକୁ ବି ଭଲସେ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାଛ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ମାଛ ଗୋଟିଏ ପଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି। ଭାକୁଡ଼ ମାଛକୁ ଆପଣମାନେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଡ଼କ ଫ୍ରାଏ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଏବେ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟିଏ ପଟ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଓଲଟେଇ ନେବି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର କମାଲ। ଆପଣମାନେ ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟିଏ ପଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ହିଁ ମାଛକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ଭାକୁଡ଼ ମାଛ ଅଳ୍ପ ଫ୍ରାଏରେ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାକୁଡ଼ ମାଛକୁ ବେଶୀ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରୁନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ମାଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବଏଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବସ୍ ଯେଉଁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତି ମାଛକୁ ସେଇଟା ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମାଛକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛ ଭଜା। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା। ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଗଲି। ସୋରିଷ ତେଲ ମାଛ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ହିସାବରେ କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରିନେବା। ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରିଲେ ତରକାରୀ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ତେଲର କଞ୍ଚାଳିଆ ବାସ୍ନା ଲାଗିନଥାଏ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଜିରା 1 ଚାମଚ, ତେଜପତ୍ର 1, 2-3ଟି ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ 3-4ଟି, ଡାଲଚିନି 1 ଖଣ୍ଡ ଆଉ 4ରୁ 5ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ତେଲରେ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ ସ୍ଲାଇସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ପିଆଜକୁ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ନେବା, ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାକେ ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି। ପିଆଜ ହେବାକୁ ଏଇଠି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ସ୍ଲୋ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ପିଆଜ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଗଲେ ବିଲକୁଲ ବି ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜକୁ କେବେ ବି କଡ଼େଇରେ ଲାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ତରକାରୀର ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜ ସହିତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ତରକାରୀରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଲର୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଉପରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ ପିଆଜରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜଳିଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ 2 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି ଆଉ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଆଜ ଉପରେ
लंका गुंड हलदी गुंड आउ लुण पकेइबे सांगे सांगे ही मिक्स करिकी मसला ऐड करेंगे नहले नाई सेटा लागिजिवो आ भल लागिबो नाई। तो ये मसला को भल भाव मिक्स कर सारा धनिया गुंड गोटे चामच ऐड करिकी पुणी थे भल भाव मिक्स कर नौची। धनिया गुंड भाकुड़ माछ मसला तरकारी को बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है से धनिया गुंड ऐड करूँ। एबे अल्प टिके मसला पानी देदेबा देकी भल भाव मसला को मिक्स करनेबा जहाँफल कि मसला आमर कड़ाई रे बिल्कुल भी लागिबो नाई। तो ये मसला को भल भाव मु मिक्स कर नहीं। तो मिक्स कर सारा एबे लीड को कवर करनेबा गोटे मिनिट पाई। तो ये मु लीड को एबे कवर कर नहीं गोटे मिनिट पर ये लीड को बाहर करनेबा। तो ये आपण मैंने देखिपे मसला बहुत बढ़िया से फुटी आसी कलर भी केते बढ़िया देखा जाउची। तो ये मसला को भल भाव मु मिक्स कर नौची। छोट डिस्टर्ब कर आपण मैंने चैनल रे नुआ ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु बहुत ही मोटिवेशन बढ़ाई थाए। बहुत मात्रा रे वीडियो देखुछन हेले चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। मसला को भल भाव मिक्स कर सारा एबे एथिरे गोटे टमाटर पेस्ट ऐड करनेबा। टमाटर पेस्ट ऐड कर सारा भल भाव मिक्स करनेबा। मसला रे आउ टिके अल्प पानी एबे देदेबा जहाँफल कि मसला बहुत बढ़िया से सीझीज आ कंचालिया बास्ना हेब नाई। पानी दे सारा भल भाव मिक्स कर नहीं। एबे आकु 2 ରୁ 3 मिनिट पाई मीडियम फ्लेम रे कुक हेबा को छाड़ीदेबा। 2 ରୁ 3 मिनिट पर ये मो लीड को बाहर कर नहीं। एबे भल भाव मिक्स करनेबा। ये आपण मैंने देखिपे मसला तो बहुत बढ़िया देखा जाउची और कड़ाई रू भी पानी छाड़ी आसलानी माने मसला सुखी आसलानी तेल छाड़ा को लगिलानी। तो ये मसला आमर बहुत बढ़िया से होई आसलानी। मसला को आपण मैंने तेल छाड़ा जाके भल भाव कसंतु बहुत ही टेस्टी लगिबो। ये तरकारी को आउ टिके टेस्टी करने ये मु धनिया पत्रर डेम्फ को ऐड करुच्ची। आपण मैंने जानिचंती कि धनिया पत्र ठारू धनिया पत्र डेम्फर वासना अधिक थाए से तरकारी रे धनिया पत्र डेम्फ को ऐड करंतु। धनिया पत्र डेम्फ को बिल्कुल भी वेस्ट करंतु नाही। तो ये मसला बहुत बढ़िया से हो गलानी। एबे एथिरे आमे पानी देदेबा। तो ये मु गोटे ग्लास पानी देइची ग्रेवी बनाइबा पानी दे सारा भल भाव को मिक्स करनेबा आ गैस रो फ्लेम को हाई रखिकी झोल को भल भाव फुटई नवा। जेहेतु आम भाकुड़ माछ मसला बनाऊे तो आमर झोल दरकार नहीं आम बस ग्रेवी भाया को बनइबा। तो ये मु झोल को भल भाव फुटई नहीं। भाकुड़ माछ मसला टिके खट्टा लगे ए गोटे टमाटो को एबे मु काटिके ऐड करुँची। ठीक यही स्टेज रे गोटे टमाटो को ऐड करके पकेले भाकुड़ माछ मसला टिके खट्टालिया लगी था जहाँफल कि तरकारी टेस्ट बढ़िया आसी थाए। तो ये लीड को गोटे मिनिट पाई कवर कर नहीं। लीड को एबे बाहर कर नेला परे झोल बहुत बढ़िया से फुटी आसलानी। एठी मु गैस रो फ्लेम को स्लो कर देइछि। तो आपण माने माछ पकेला बेले गैस रो फ्लेम को स्लो कर देबे। तो ये माछ को जो भाजिक रखी ये मु सबुजाक माछ को ऐड कर नहीं ग्रेवी सहित। तो माछ को ऐड कर सारा ग्रेवी सहित माछ को भल भाव मिक्स करनेबा जहाँफल कि माछ भितर भी मसलार एसेंस आसीज और बहुत बढ़िया लगे। माछ पकई सारा आपण मैंने गैस रो फ्लेम को बिल्कुल भी हाई करेंगे ना आपको स्लो फ्लेम करिकी भल भाव झोल सहित मिक्स करने। तो ये आपण मैंने देखिपे मु पलटेक भी माछ को भल भाव मिक्स कर नौची कहीं माछ भितर मसलार एसेंस आसिले बहुत ही बढ़िया लगी था। गुड़ माछ को ग्रेवी सहित मिक्स कर सारा लास्ट रे गैस रो फ्लेम को हाई कर दिंतु आ भल भाव को फुटई नियंतु आ सेथिरे एबे कटा धनिया पत्र ऐड करनेबा। धनिया पत्र ऐड कर सारा एबे एथिरे गरम मसला गोटे चामच ऐड करनेबा। तो ये मु गरम मसला गोटे चामच ऐड कर नहीं। गरम मसला पकई सारा भल भाव टिके मिक्स करनेबा आको अल्प टिके टाइम फुटेकी गैस को बंद करनेबा। तो ये आमर माछ तरकारी बनी कि रेडी हो जाइए। एबे लीड को कवर करनेबा 5 मिनिट में गैस को बंद करदेबा। 5 मिनिट पर या सर्व करवा। तो ये 5 मिनिट पर लीड को मु बाहर कर नहीं देखिपे केते बढ़िया देखा जाउची। ए तरकारी रे कौनसी भी मु फूड कलर ऐड करना। प्रायतः माछ तरकारी रे बा नॉनवेज तरकारी रे फूड कलर ऐड करती भल देखावाई। आपण मैंने देखिपे बिना फूड कलर रे भी केते बढ़िया देखा जाउची केते सुंदर देखा जाउची। गरम गरम भाकुड़ माछ मसला को सर्व करंतु आ गरम भात सहित एंजॉय घर को कई रिलेटिव्स आसिले भाकुड़ माछ मसला बने के खुआंतु देखिबे समस्ते पसंद करिवे। पिलाठू बड़ जाक समस्त को भाकुड़ माछ मसला एपरी भाव में बने के खुआंतु समस्त को पसंद आसीबो। आ गोटे बढ़िया कमेंट्स रे फीडबैक दियंतु आपण
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।